مثي خنوي وإذا كنت اسمو قرنا المغاربية تزرنا ثقيت السنة ثقن تقنص تمازيغ ثون دينا أزل في الأول مرحبا يسون سهيلاقي أما ينوث النوفا دي تسنى إم كل سمنة يسلن الدورث يسلن الدورث أساقي أدنوي أو شريك سلن قاعدين ذي سمنة قاعدين يدول ما كذ نصار نعاك السيد سليمان نعا فين عنان ثذيانت ذي ثمازيغ ثذيان ثمزوالو ساهات أتدناوي في إن المذن يدولام أكو يقدران أسحس فني قدران دي السونتر كولتورال فرونسي دي الجزائر دي ثمناخ مي يروحان السعدين ديك زماني نطروميث يوكن أدروحان غران دي ثمورت فرنسا السوجي ويسين تمثال السنة تدناوي في 1 نوفمبر 54 اسمكني كرني جزائريين وكن أخذ من الثورة كونتر فرنسا وكن داوين ثمون تمورت الجزائر ادنا رنو ادنا هضر ضغنا في نقيم كان دي 1 نوفمبر وبصح ادنا هضر تكلتاكي ادنا هضر 63 سنه يسقسن من بعد لا داتاكين من بعد 1 نوفمبر اول نوفمبر 54 ذا شو تخمت مورثن الجزائر ذا شو نبنى ذا شو نبني ورا عندنا نسخسر عندنا نسقم من بعد يوكنا انفاك ادنا هضر ضغنا في ثفرات ديورا مس عبد العزيز بوتفليقه سلوين تيكتو ذا إيوس مكتي ويس 63 دغا ذي 1 نوفمبر يقعدن يوكن أدن سمكتي يسلناكي نغاكو تيكتي وين أجي لان إذا هذا شرق نفقون الحرمة الجهات فوستينو إلا بوخلفة بالممر بوخلفة العسلامة زولا حسين سنميرت ما دار السيد يعطيك الصحة مرحبا يسيش إذا نغما سينيسا مداني مرحبا يسيش زولا حسين زوري وقت تقدر تسلن مرحبا يسيش من ناد نايت موحد مرحبا يسيش الزولا حسين الزولا كويدي غادي توالين الزولا إن بقاون الحرمة إلا نيذنا مرحبا يسون إوا كنا أنا عدي جوستومون ثلوفوياكي وكانت نسقردش أنا نروح هاد نزرا في تاكا نتخمنا سيرامي زاوية دنوار اسمي غيذكر القران الجزائر دي 54 إرقازنا حريين دي السولن غار ثورة لفغين سن يون أدرن العزاد الحرمة إثمورتن الجزائر ورثني بوت مع كرسي ولا وين بوذريم سبلن تروحين نسن روح ندسفل إيوا كنسا أذي على نفخا سنجاقة زايري ذك هنوان ورحصنا رذاك كنس مرات فرو أتغلثن وقاد ورنسعي الساس وقاد ديه الجمن سلم ذافع غارت مدينين ماشي وكنا الحرب نعذاو لا معنا غي وكنا طفنا كرسي وضحك من ثمورت السلفاطل ذي الزور السا غاين نبغوني نثيد دروس إيمي ثمورت في غليغ مليون ذي النفس مليون الشهداء ثنزا صرخة زنزنت وقاذ ورنسين أزاليس أقاذ ألا يتستظن ديكس أمي سلوفن قمة نظرون الرانا يقدو ذي الريف خذمن النظران سندكس ومازال سعانو ذمي لسات قبل أيذوذ والصوادنا رحمة غفر وحين الشهداء الزين السا كني دينا معطوب الوناس أشتكي كفا أزرم يبوط تلفسا أنويك زمرنس يكزم قارو أيدو ذي عيان سيث كركاس يحضرن 12 تفركان تهي مزل اللوفان دي جان شوامي اور نحلو ناغا كاذا لا يتزالن ذفير تخفيس تشكارتو يفكي يمي تسواع ثغرة الصوضان إدينا نكا ناغذي المزيان يغران ألا يرقلون سلولو في غارث مورا الجناسة كانت السنفا يسن نغما هات ذراش أسير مزكا ألا يتقيرني من سني الحوت ولا ثقيمن دي ثمورث يطفن أثي ثران غفثويات ضرهنا سي 62 رسا ثالميرثي نصيرة ميزاوية في الفيتياكي تخدم نولا يوكتي دياليني دي ضران الدور ثاكي بو خلفة أنا هات نزوير ستديان تاكي نبرش ليكول المذن يروح للسي سي اف دونك وكنا ساعدين ليكزامان تروميث سي ان باركور يعني خدمت ديالك التصوياكي ولا زيماجيني بالك سؤال سي اون رياليتي غورنا ماشي كان سوسكواساكي مي ثقراكي سؤال سي بلوس كون رياليتي بيسك تقصن الغاشيه ذا شو دارنا لو كان نغالا نولي اين نظن راو بوديك حكم انت مورثينا تروحوا نقارن ديال الخارج من باس ديال تصفغن سي ثمزين سن نقارن ديال الخارج تروحوا نقارن سي سوردين تمورثنا الجزائر الفون دي كارير على ليترونجي تيشكرا حوايج سوردين سؤال تموت باش هذا كيما لونكور بور بيربيتوي لو سيستيم بوليتيك اللي جاني مولانا كان هذا اكزماشا ولا صار الرحمن قال راهو بوكي جوستومون تروحوا هنا نخدم من ديك زمان سي سي اف ديجا نخدم من لي سي فرونسي بيان سور داير لو كانت سؤال دي لا ليجيسلاتور ني قاعده انا كنيا الخار ماليين ني قاعده انا كنيا ولا حمل على اكسبرسيون هاكينيا تقابر ونسن ثنيك قرن ديال ليسي فرونسيين
سياقا قارن التعريب سياقا راهو نسن تروح نقارن لي ليسي فرونسي اي بور سيرتان il faut le dire تروح نقارن لي انستيتيوشن ماشي كان فرونسيز مي اون تونيزي ça mérite un dossier en Tunisie راهو نسن تروح نقارن des institutions étrangères internationales ديالنا يقارن plus ils doivent payer En plus, on se retrouve depuis le début, les événements depuis 90, il y a un quart de million d'universitaires algériens qui défendent le Zaïre. Au Guinée, c'est des statistiques académiques. C'est-à-dire un universitaire minimum bac plus 5, bac plus 6. Imagine-toi combien est-ce qu'ils ont coûté qui c'est qui va en profiter de faire. وذاك نزرى بليك ديفينيتيفمون وتسوغالنا راه تموت باسكو تودرت نسن خدمت وثن ديال كندا وثن ديال امريكان وثن ديال فرنسا وثن ديال لونجلتير اي سون بارتو دونك سي دي جون تسوغالنا راه اي سي دي جون كي اون دي كومبيتونس وزمينا راه دوغالنا تموت باسكو الحكم ي نفو با دو كومبيتونس ميم باش هاد نوغالا في سقسيني هنيك ماشي الحاجه هي يوهم ثوره سي اون رياليتي دوبي دي زاني les Algériens تروحوا لنا السونتر كولتورال فرونسي تروحوا لنا البريتيش كونسيل ديال الجزائر سي اون تراديسيون كي سي اون فاسون باش يفيون اون بوسيبيليتي دافوار اون فينيتر ديال نغاشي يقول نس القرايه فقي من ليماج نظن لان ودي يزيسي يديروا نس القرايه ويا رجول عند فلوكين الناس ديال البحر ما مثلا على يتشكل الحوت هان متساعد الزهره ها تتوضض وزاد عندها توضض ماشي نساء مدنيه نسبكتيكش مضبر ديال الجيل الجديد دونك امشي توالم تالوف تاكي ثورة c'est vrai que c'est des images terribles hein en plus elles ont fait le tour du monde c'est des images très difficiles à soutenir أكدنا مثلا سي با نوفو انا كدران زرانت الحكام زرانت ياكل لي الجيريان شحال هي قاعده تفغن لي ستوديون الجيريان زاد شحال لي ستوديون ماشي اللي تفغن وكذلك بغانا تفغن لو كانوا فينا بريد اونتر 30 et 40 000 par an c'est l'équivalent d'un avion par jour les étudiants les diplômés يتفغن سي ثمور في الجزائر باش نروحوا نسوار فرنسا ماجوريتيرمون فرنسا نغير ثمور مدن سي تيريبل الشغل ترى لا كيستيون كي فو سبوزي الشغل كيس كي بوس لي جون هكيا هاد نروح ادفغن سي ثمور في الجزائر ندي الصغرن باش نروح نظهرنا قال نظن هذا بور كونستروير ان افنير دي ثمور مدن il faut voir le niveau des universités des ثمور في الجزائر ولا شي même pas des classements africains ماشي même pas تنقورا ولا شي elles existent même pas dans les classements donc un étudiant ايغرن دي ثمور في الجزائر malheureusement كنا غادي ثمور في الجزائر كاين c'est l'université algérienne qui m'a formé on a toujours cette frustration le cursus de faire plus d'aller faire plus et malheureusement c'est à l'étranger qu'on le fait je voudrais juste signaler que c'est pas propre qu'aux étudiants ماشي حاجه les étudiants اللي تنادى في ثمور ثقيا c'est des cadres des Thmours de Zaïre avec une très bonne situation même, père de famille avec des enfants, c'est Thmours de Zaïre. À mon avis, ce n'est pas un problème. Quand on regarde les statistiques, même d'ailleurs, même les étudiants marocains qui sont en gare français, regardent les étudiants algériens. Attache les étudiants marocains qui sont en français. Mais le problème, c'est que les étudiants algériens ils sont en Ardagien ou ils sont en Arsmour. Aïn ou en Arsmour, c'est que il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a rien qui est fait. Au contraire, on fait tout. Je raconte juste une anecdote qui a été racontée par un responsable politique algérien. Mais il a demandé au président Boudiaf voilà, les Algériens, les étrangers, il faut les impliquer dans le développement du pays. Boudiaf, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Oui, c'est une bonne idée, il faut mettre en place un dispositif, une équipe, ça, c'est pas fait pour les raisons qu'on connaît. Vous avez fait pas eu le temps d'appliquer un cas. Et bien, qu'est-ce que une anecdote, cette même personne a posé la même question et il lui a proposé la même chose. On ne peut pas les contrôler. De l'étranger, on ne peut pas les contrôler.
Et je ne sais pas pourquoi ils cherchent à contrôler les gens, cette manie à vouloir tout maîtriser. Exactement. Donc voilà, c'est là où on voit l'absence d'une volonté et puis la dernière histoire qui concerne le sujet, c'était la Constitution, la dernière révision de la Constitution qui a créé des Algériens à l'étranger de deuxième zone. Donc il n'y a rien qui incite les Algériens d'être en Algérie. Voilà ce que je pense, ce qu'on pense sur ce sujet. ثاني مصينيسا من مصينيسا ماشي كان لي ستوديون اللي تروحوا سيتمور في الجزائر تروحوا عند لي كادر تروحوا ندويو قرارات تروحوا عند تلاوين تورات تروحوا ندوار راشي مزيانا ولا العجوف دلولو في تروحوا اسكو تير ولا درقوا سيتمور في الجزائر اسكو تنادي ناخذ ديم اسكو ثاني مرتاح حسين قبل نبدو انصطرح ما فشو هذيك موتنا كاف سمورتنا الجزائر ديرون لا ريفوليسيون ثاني رحمه ربي كويس مالوروزمون جند ويدا كيجيا يديولينا الحكم دي 62 راسا يكتبان جوستومون لعيبه درقولين استوى شورين لا كاستيونيك اسكو الخدمه هذه ماشي الخدمه ما كيدينا ماشي ما يليون يساي سورديين يخدم يساي دريمان يساي راويس يساي خام يساي اون فيلا il accepte un HLM en France non mais يوفاف غادي يزغدي دو شامبر il vient ici pourquoi خاطر l'état algérien a fait en sorte que la structure sociale de la société algérienne a ترز داين il y a plus d'espoir Athora, le discours, après une petite parenthèse par rapport à l'actualité actuelle, ils essayent de récupérer la donne. Mais un peuple لم نكونيا 75% ديس ذي المزيان هذا حكمنا كقاعد يقولون entre 1930 et 1949 وين مزيان ديس ما راد دمض par exemple la conférence يقول لنا توري l'Égypte sur la jeunesse, le président de la République, au lieu d'envoyer l'élite, au lieu d'envoyer la jeunesse, il envoie quelqu'un qui est né en 1941. Oui, monsieur, tu fais tes comptes. Alors, ماذا قلنا دولنا ودعزمنا راه يواكلنا بدرن ماشي كانت وين جيده لو كانت 92 سنه ديال العمر شي كانت في بريده تروح اي غار خاطر tous les secteurs ils sont touchés le secteur de la santé il est malade le secteur de l'éducation il est malade l'économie elle est malade la société en elle-même elle est gangrénée par la corruption la plus dangereuse maladie du siècle tout le monde est gangréné par la corruption En plus, la corruption médinière, je parle pas de ça. Le peuple, malheureusement, le peuple, c'est parce que l'État n'a rien à faire. Nous sommes corrompus de tout. تحضر طبيب يفي با سون ترافاي تحضر الشيخ يفي با سون ترافاي تحضر الفلاح يفي با سون ترافاي personne ne fait son travail correctement خاطر on est tous corrompus on est tous complices parce que زوار ندمزنين ساكن سلاي ويحيى غادي كوماسي لا كومباني الكترونال دي ثبورت دونك فضلنا نهضروا نياك ويحيى ناش وقات يدي قارن هذا وقات قلنا دي فرا سورتو ناش ودي قارن اماكن دي ثبورت الجزائر ولاش ويخدم واش ما اماكن ولاش لي رياليزاسيون ان داك كاين سوفقوا هذا صح سمح لي ماشي ديفنا تكون وين حتى اي تدخل جوست ان انشينمون سمح لي ماشي ان استاذ الحق بصح وي سي فري سكيل دي جو لدي اون فاس لا كاميرا سي فري l'autoroute commence 11 milliards $. Sur la chaîne plus de 20 milliards $. Il a raison, bien sûr. On a une vidéo. Voilà, في مفوتونيا. Mais كسنت صباحية. كسنت ça fait même pas 3 heures. مثل ساعدين ils ont envoyé une équipe d'urgence parce que le Facebook كيهدر apotentrisité ديال مست l'autoroute. Il a raison, c'est vrai. لا ينكرها إلا جاحد مجهودات فخامة رئيس الجمهورية. Mais تحضر سبيطار قد شكنا لي فيديو سي لي زوبيتو الحيض يعوج الماتيريال ولاش كلش سافا با الناس تصحى النيض الناس الجواب نونسي بريك تشورن الناس يكونوا ياكل لاباس بكم الشعب سيما الغرض فير لا بروف البطوه ثاقين الحراق قد يتروحون تفروكين قد يتشارن ذوين شتا العباد يدي تروحون نردا ثاقراياكي جوست لا ديرنيير فرا سي تو بلي ثاقراياكي سي لي ليت يدير يقولون بوكو بلوس ماشي كان ثاقراياكي واخا زعما مثلا لا تزني تخدم مريم تاودان اسم مستقشيش سني يا 2 de ça. 32% تروحوا نديروا الحراقه سي دي ديبلومي 32% سي انورم يعني ماشي نساء ولنا تسميت جمال ولد عباس في لي ستوديون كان في دمام دو تريتر
Je ne sais pas si les étudiants et qui poussent les étudiants dans les missionnaires des Nahar. Je t'avoue que je n'ai pas eu le courage de suivre. La première partie, mais je n'ai pas eu le courage de suivre le discours complet. Mais oui, c'est. Je ne sais pas comment on peut commenter un discours Mould Abbas, c'est des traites des jeunes مساكين كيف نقرا ينسن بغينا نروح aspirer un meilleur avenir on les traite de traite. Lui-même apparemment il a fait ses études d'Allemagne. Il a fait ses études d'Allemagne. Voilà, donc il traite des jeunes étudiants مساكين de traite alors que كدينا مثلا غير ونسنير كل يوم ولاش وين يقيم ندي ثمورت ديجا ميلان دي ثمورت ماشي راون الشعب الى قارن راون نسنير كل يوم عرفنا داكين ولاثن. Après, il traite les fils du peuple de traître. Ça se passe de tout commentaire. صحيح. بو خلفة بغيرنا يعني ما إلا أكو جزائريين أدنى ولا نروح على الترانجي ونروح على فرنسا ويروح على إنجلترا ويروح على كندا و il y a quand même une question d'éthique qui se pose dans وين يفيدون تمورث الجزائر. C'est que maintenant إلا قويني فقنا ديال ول نغاميش. Non, mais désolé. À un moment donné, il y a une question de survie. C'est-à-dire l'incapacité que nous avons eue à construire une solution de façon collective, c'est-à-dire en passant par une légitimation du pouvoir en place, par des élections. Il y a des partis, il y a eu des oppositions à un moment donné qui ont essayé de formuler une alternative crédible à ce système. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les premières élections dites démocratiques d'Il-Zaïr, stop, tout de suite, on a arrêté ces élections. Chacun il pense ce qu'il veut de ces élections, mais c'était les premières élections qui allaient déboucher sur une assemblée. Malheureusement, elle n'était pas constituante, mais la première assemblée issue d'un vote où il y avait plusieurs listes, plusieurs courants politiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, le système Ivgara, il a freiné net le processus démocratique, n'en déplaise à certains, c'est un processus démocratique. On ne peut pas importer des partis politiques. Les partis politiques qui étaient représentatifs, c'était une réalité sociale d'Il-Zaïr. Il y a des partis d'obédience islamiste, il y a des partis de gauche, il y a des partis du centre-gauche qui se définissent comme ça. C'était une réalité. Donc, l'incapacité qu'on a eue à instaurer je ne dirais même pas une démocratie, aller vers la construction d'institutions démocratiques, fait qu'aujourd'hui, le Rachir, ils sont obligés de trouver des solutions à l'échelle individuelle. Deuxièmement, c'est-à-dire, il y a eu de la casse. Même je suis le produit de l'université algérienne, je suis le produit de l'école algérienne, mais je veux dire tout simplement, j'ai fait ma scolarité pendant les années 80, on avait 3 mois dans l'année, c'était tout le temps les grèves, mais on a pu quand même faire quelque chose, ce qui veut dire quand même qu'il y avait un tant soit peu, Ouiguini, ils ont tout cassé, Et même quand il y a des volontaires, ils ont autorisé des écoles privées. Bien sûr, il faut faire son autocritique et le dire en toute honnêteté. Chacun d'entre nous, à son niveau, quand il fait son autocritique, il va se dire j'ai essayé de trouver une solution à mon échelle. Voilà. À mon échelle, à un moment donné, il faut sauver sa tête. Ça, je n'en disconviens pas. Mais à un moment donné, le risque, il était physique, il était vital. Surtout maintenant, les discours amagués, il y a un complot. En même temps, il y a joué non, mais de toute façon, il n'a pas confiance en les gens qui sont à l'extérieur parce qu'on ne peut pas les contrôler, parce que lui-même, parce que comme il faisait partie des gens de l'extérieur pendant la Révolution, qui supportait l'effort de guerre qui était à l'intérieur du territoire algérien, qui ont fini le guerre, ils n'avaient même plus de cartouches.
les maquisards vers la fin, vers le début des années 60, vers janvier 60, ils avaient plus 59, ils n'avaient plus rien. Ouidak, ils étaient en train de s'engraisser dans les frontières, ils se préparaient à rentrer pour prendre le pouvoir. Ça, c'est une réalité. Donc, nous, ils sont toujours. Et puis واش شفنا يعني سمحتي وين بغا ندي وين يعني ديال واش شفنا يعني ما نقول ويحيى ولا شو بالك سمانه ناس سمانات يعني شويه الى دي فارا الى قاثني دناو شفماك ماشي الا قدو غندعاو نتمورثن الجزائر il y a 2 ans de ça le fameux article 51 كسنيه كل بي ناسيونو ولا وكذا داكي c'est l'article 120 mais à l'envers. دونك ساكو قارن بعد سا ديبوا حسين كنيتني سعاد كان خاطرني كوني ثورا لي جون ما ثورا دقيقه خاطرني يفو ديري شوز اوز الجيريان l'Algérie كي تسوالينا كني يا نوتر اوريزون ما دفض على الخارج سي تا نوتر موند تو فوار دوتر زيدي توالي الحق توالي ديستينغي الباطل ديستينغي لي دروين كاثنتي سينض لي دروا سيفيكي كاثنتي سينض لي دوفوارين كاثنتي سينض كنا يشتاقوا خن صغارين هذه ثمورت مي صغارين جوست صاروا لاسيستانا دو ليتا ويانا واش من لاسيستانا لو كان تخدم نخدم نسن نايتك كتشكرت 25 دينار تشكرت ويفكا 25 دينار زعما ما كنا غنى الشعب نطبق سوا الفراك مي لو بير سي با سا لو بير لورسكو tu vides complètement la culture ni collective في تهدر بو خلفه سيلينا la conscience collective d'une société c'est ça le plus dangereux اسمع يتكسر الشعب ترد dans l'individualisme dont tu parlais tout à l'heure c'est ça le plus dur اسمع ترد الشعب يتخمم جوستيس ما سي يمانيس وكي يمانيس كي يمانيو كي يمانيك après on pense pas à notre village à notre commune à notre دايره ثالث كان ما تموت الجزائر دونك نثني وثني سعداء ما غير لي جون هذو انا كنت طبي 15000 médecins attention qui sont uniquement en France 16000 médecins tu crois qu'ils peuvent pas gérer des hôpitaux en Algérie tu crois qu'ils peuvent pas régler les problèmes les sages-femmes tu crois qu'on n'a pas de gestionnaire on a tout mais ils peuvent pas lâcher parce que si tu envoies quelqu'un qui a 25 ans 35 ans 40 ans au plus matas 45 سنه هذه قيمه هذا ولد جمال ولد عباس يتولي كان يسعى على ليجيتيميتي كيسقام ثور يعني ليجيتيميتي هيستوريك تولي بلي ذنوثني الجيريين بلا يسنت نقال الجيري بيان او كونترير C'est tout à fait le contraire. Sans eux, l'Algérie, تعوض غير البرلمان ماشي وبودي غوفر ما كتبدا ثاني مرثا من يعطيك الصحة دغاك كي دينا يوان سكويتي بعد تسرتي تمورتن الجزائر ضاي ان الرشاقي سميتن ولا زدتن سي سي اف اخيرا من ولا وان قال نظن سلا في دير كان بلي الرشاقي فغانا نروح شفتوا سنن فغانا دوالينا مش عاشن ويا فغانا بالك دوالين ما يغالند او فانا كاين او فانا نروح نظهر نديت مورا مدن خاطر ديت مورا مدن ادغرنا كنا يقوم الحال ماشي ديال الجزائر مالوروزمون مي هو فان داغن البوفوار بوليتيك كاع كاين جو بيسي فان ولا سني ديتي بورا ماشي كان دواله ديالنا نبغى دوغال نلقى يفو ماتر اون بلاس لي فري ديسبوزيتيف مي ويحيى اللي با سون بروميير كو ديسي هذاك ديني اوال اما انك ديني الكونترار جوست اون سومان بلو تار من هذا ودا ديوغال صافي سي ديفيسيل دو بورتان جوجمون في بصح حتى ميرثن وانا نعدي في السنه في هذا 1 نوفمبر 54 دونك ان بو ديستوريك 1 نوفمبر كي ندورش درش كاع خدنا قار 22 بعد 2006 بعد غال بعد قل 9 خدم نديروا فلان سفر فرنسا اي فوالا الساقي بوخان فهمش شاك دينا ولي زوالي في المناد اسنيا فوربي اسنيا فوربي باسكو كان نجميران كنا ساقيني كان ترويح كان تصدر كيك شوز دو la plus chère des choses dont il dispose ce qu'on oublie c'est que la moyenne d'âge de ces jeunes là à l'époque elle était de 25 à 30 ans. Elle était de 25 à 30 ans. Ces gens-là avaient une conscience politique qui était bon signe. C'est qui 25 ans de l'année qui ماشي داير البحر وتقرر بلي كنا aujourd'hui on sait la conscience ماشي دوينا c'est que les conditions historiques ne sont pas les mêmes يميرني يفن وهذا ويا الصناغط هذا يفن سيدي روح دي مكشمي دي الشمنار تموت السفن غاشيه مي ثقرايين كنا صوره غاشيه ما ذكرت تصنع ديك ما كتصنع دويس تصنع دودي كيتشافين ودي تمسلاين تو ثلاثه مكشتيني
مي لو منو غنغنا بوخان ايه ثورة نبض دارنا لا اكيد بس كيما منو غني هاد الشيء تمصليض لينا في لي زاني 80 90 كوميم الا شطحوا منو بوليتيك اللي تمور في ليزونيفرسيتي اللي تسداوين تصيق لا داير منو الا داير فغا طرح مع فيون ascenseur de la Forbie Kemal Amzal, c'était un étudiant des 82, voilà, donc qui posait, de par son action, qui posait le problème des franchises universitaires, qui posait le problème de la représentation syndicale, et dans une certaine mesure aussi le problème d'identité berbère. Il l'a posé en des termes. Donc, nous, donc, le niveau de conscience politique, il l'a. D'ailleurs, aujourd'hui, des Algériens, le système, il a désabusé, il a déconstruit le rêve chez les jeunes. C'est ça. Il même même lui, il participe à ce niveau. Contrairement à le voisin marocain, la plupart des Marocains qui viennent ici sont en le volume financier, les Marocains résidant à l'étranger via les circuits officiels, parce qu'il faut dire ce qu'il en est. Ouais, on va parler de ça. Les Marocains, où c'est le marché noir de la devise. Ouais. Tout transite par le système bancaire. Tout transite. La devise. Les industriels marocains, quand ils prennent leur devise, ils la prennent dans les banques. Moi, je peux vous certifier que nous avons une série de grands industriels, notamment Youn, je ne vais pas citer le nom, il a recours à Rism Sar Guinée pour aller se faire la devise pour aller acheter des produits. Il ne passe même pas par les circuits bancaires. Ouais. Et ce n'est pas des moindres. Donc, ce qui est aberrant. Donc, ça me les voisins. Parce que maintenant, c'est le système bancaire très bien. Et puis le système bancaire, il y a une possibilité de tracer. Donc ça ne les arrange pas d'avoir une traçabilité sur le système. Il n'y a pas de ça en novembre. Juste le sacrifice, il n'est pas vain. Parce qu'on pourra toujours invoquer l'histoire, parce que l'histoire, mais c'est l'histoire, à un moment donné, parce que le système de Cheikh Saouad, pendant les festivités, la commémoration du 1er novembre, du 5 juillet, Soural, Madroh, le Fagnon, à un moment donné, on doit se réapproprier la société, elle doit se réapproprier ce combat. Elle doit le convoquer, elle doit l'invoquer. Mais si elle invoque, mais lui redonner un sens. Nous avons besoin aujourd'hui, on doit s'inspirer de nos aînés. Parce que nous كان الماكسيموم ديالنا اللي في كثار واحد يسيف كثر مقارطين سي الموت وي يقدر يقارن ولكن مقارن يعني لان وي يقدر يقارن سي الكونترير الا قنتو موثن وغازناكي عندي ساين النظام ندرس كثير 1 نوفمبر 5 جويي سي تو فرنسا مثل مورا النظام ولا دينا كيجي لا قرا في ديني باسكو دينا سمح لي ماسي كمل يون سي نو سون اورغوي با مويتي عزيز راكني ماني سو منو يمزورنا C'est un repère historique, on ne peut pas en novembre. Il faut qu'on s'en inspire pour construire l'avenir. La guerre de révolution en tant qu'Algérien, c'est notre plus grande fierté. C'est un exploit qui traverse l'histoire. La guerre de révolution, au lendemain de l'indépendance, l'état d'esprit des Algériens, des gens qui l'ont vécu, des soudrines, juste au lendemain de l'indépendance, la solidarité, c'était ça l'esprit de solidarité qu'a hérité le peuple algérien à l'issue de la guerre de libération. Tout le monde était dans le bain, tout le monde faisait face à la souffrance. Le peuple algérien est un peuple solidaire. Il sait faire face aux difficultés.
si on prend la même chose à Séguia. مازال دنوغا لا مازال مازال دنوغا نظن الساقي 1 نوفمبر غنساقي D'accord, ça fait déjà l'historique من بعد. Donc l'historique c'est ça, c'est une révolution qui a créé un sens de solidarité énorme. Le peuple algérien en 62 aurait pu conquérir le monde avec sa solidarité, avec l'héritage que lui a laissé Chouhada. Voilà ce qu'il y a à dire sur cette question. Menad, 1er novembre 54. 1er novembre 54, c'est l'unique pour moi. Je vois que c'est l'unique fierté des Algériens. Le pouvoir en place, الشعب داخل البوليس خاطرني غاسي يتوشي l'histoire غاسي موسات mais dans l'ensemble c'est un symbole qui nous unit, c'est un symbole très fort. يونك je suis un Algérien, je suis etc. Moi je lance un appel à tous les Algériens وين يسعان باباس الشاهد جديس الشاهد faut être vraiment très fier parce qu'il y a un sens de dans la société متولينا كتبال الغاشير قلنا كغرب راكينيا او الله لو كان ذكر الشهداء والله ما فهمت هذو عندي حاركين باسكو جعلنا مي نو le sens de révolutionnaire جانا خيد ذك c'est pour ça que ثورة دروس ثورة كي دروس دي تكرن مقال أذاب ويلان تورا يميرنا دروس دي كرن مقال فرنسا ولكن يبض الوقت شي تو لو بوبل الجيريان كي في لا ريفولوسيون ماشي شو هذا كانت رحمة ربا خاطر ميم تيلاويني نحفن ميم تيجاني يسبناغرو ميم يمجوهد ميم يمغبان اكسيتيرا ما راهي تكومباري غير البروميير نوفمبر بوساكيا سي تو تافي سي اوت شوز كاريمون ماشي يوثن هاي غير خاطرني يا دي ديمونسيون تجديدني ديك شمن يا دي فاكتور جديدني ديك شمن تنمير تاع بو خلفه 1 نوفمبر 63 سنه من بعد عندي انا لا شو تنتري بروبوزيسيون امشي نزمر دفات مورث الجزائر سوك سوك خاردو سنغي داكشي جوستومون لو كان نقيم كي دون اون فيزيون كان لينيير دني سمورث بوضر au bout du gouffre بوضر فوالا الحديث بوضر الحديث ولا تكميله راه مي il faut avoir des ressorts كني avoir des ressorts et il se posait la question il n'avait pas le choix d'arna il n'avait pas le choix ou كاغير وتضد خماس ود ما نلقيش كدروح سيلفا فور دروح تنحف دي فرنسا سوا تنحف دي ثمورتي avec la double بنا فوق الرؤيه voir quand même oui يقولين فقن بالليك le pays a été confisqué donc ils ont pris leurs responsabilités devant l'histoire. Nous on doit convoquer l'histoire là et comprendre pourquoi il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, pourquoi on a été incapable de mettre en place une alternative politique. Tout ça, on doit se le poser et prendre conscience que ça, c'est un travail collectif. Aujourd'hui, un parti a des en face du pouvoir, sinon je vais constituer une alternative. C'est une vision chimérique. Si on est conscient, c'est-à-dire être conscient du destin, d'une communauté de destin, s'il n'y a pas d'unité vis-à-vis de ce régime, l'unité, c'est non, il y a un minimum autour duquel il faudra que ces organisations politiques se mettent à table, discutent entre elles. Bien sûr, elles ne vont pas être d'accord sur tout, mais le minimum syndical, c'est la construction des institutions démocratiques RZF qui vont permettre aux Algériens de se sentir chez eux. Non, il faudra une alternative politique qui va dans le sens de la construction des institutions guinéennes. Qu'ils en aient la volonté ou pas, c'est la seule solution. Il n'y a pas d'échappatoire. Mais il faut faire participer toute la société aussi. Au travers. Parce que même la société nord,
il faut dire ce qu'on est. On est dans un dérapage total. Non, mais là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, parce qu'il n'y a pas que la responsabilité de l'État, il y a la responsabilité civique et civile. خاطرني ماذا قلنا شعبيا وإذا استوقع مرة خاطر ماذا قلنا تفرض كان غرزت بورثيك أتفرض خاطر الزوير دي تزدق يصدون ليكزومبل في كلش. Il y a une responsabilité collective, cher ami. Parce que si le peuple يسعى الحق خاطر زريغه mais non, mais si tu prends pas le pays comme le tien, إلا قد خيتش خاطرني ماذا خاطر فو مينيميزي المثال ماذا قال لك خام الواشود الحسيني يدك مثلا القران نفكيس لا جيستيون بخمايه يكون ماسيف كاتي الخلا من تايف كاتي الخلا ان كان داوضا ساخا ما دار ثبورت اسك من غير طاق اسك من وين باسكو زعفر فلاس طو كونترير يفو سوفي سكي كاين غير كان دينا في لي بارتي بوليتيكي خوار قلنا ندي ثمورت الشعب يعني اكيد ودار ولا شي ديك بارتي Mais justement, je suis d'accord ici, Menad, dans le sens, c'est ce qu'on appelle la dilution des responsabilités. Non, il faut que chacun assume ses responsabilités à son niveau. Là, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, la réalité des choses, c'est qu'on est un pays très jeune, 50 ans d'histoire d'indépendance, c'est relativement jeune. Oui. La construction d'une alternative politique, par contre, elle est très ancienne, elle est très vieille. On a un héritage culturel politique bien antérieur au de la Révolution. Oui. On a des partis, on a eu des tendances lentes. Elles sont toujours incarnées pareil. Rien n'a changé. À nous, 50 ans à faire, on a les mêmes représentations. Nous avons des courants religieux, nous avons des courants qui vont se dire marxisants, d'autres qui vont se dire centre-gauche, centre-droite. Nous avons des choses à problème aujourd'hui. Indépendamment de ce que tu as souligné, et tu as raison, la dilution des responsabilités. Mais la responsabilité majeure aujourd'hui, des gens qui décident d'aller offrir, de faire une offre politique à la société. Mais il faut prendre conscience qu'aucun parti aujourd'hui ne détient l'alternative politique pour sortir le pays de la crise. Non. C'est-à-dire avoir cette capacité de se présenter face au système et de lui dire remettez-nous les clés et partez. Mais قارن دابا خلفه تصدي قارن كاكي مصيني ساكن مودي كيف نون تصني جاني قلان تص les jeunes يمكن c'est pas que je suis pas d'accord mais je nuance juste un petit peu une qui est responsable de quoi. Je pense que le premier responsable, c'est ceux qui ont les commandes, c'est l'état-major. Je te donne juste un exemple. Un exemple qui est responsable de quoi? Dans le dispositif de lançage, un jeune qui n'est pas formé, qui est la responsabilité? Il n'a pas été formé, il ne sait pas les enjeux, juste pour qu'il se taise, non pas dans une démarche constructive politique, c'est dans une démarche de politique. C'est un acte politique, ça n'est pas une opération économique, c'est une opération politique. Ça fait, c'est difficile de dire des chab qui endossent une responsabilité, qu'elle soit partielle dans totalité. Je peux te répondre. Bien sûr, évidemment. D'ailleurs, sur l'enseigne. Oui. C'est un exemple. C'est un exemple. L'enseigne, n'a pas mettant d'autres. C'est pour ça que il y a une responsabilité. Il y a des parents qui ont obligé leurs enfants, leurs enfants يجيبوا لونساج يوكلي باغ اكزومبل تسوينا راه جوست الروضه اللي كما يقولوا في البلاد الروضه لو كان لو سيستيم اكيد دو فينانسمون دي بروجي le système de l'enseigne lui-même il était bien à la base mais malheureusement au plus haut sommet de l'État c'était une décision politique mais c'est là que ça vient aussi la médiocrité du système bureaucratique en Algérie ياخذ notre société médiocre malheureusement سوال تحبرنا خاطر نتمعنا كان dans l'individualisme نربح كان كاين ميون ياسين غاوي دافورغو اسينا نروح نخدم يوزين غاسو سيناريو فورمارا مي ماذا خاطر ماشي دي فوا il faut être logique ماشي خاطر ماذا قلنا on remet tout l'état en cause c'est vrai que l'état الجزائر
à la base d'un problème. Mais la société aussi, à la base, oui, c'est elle. Parce que l'organisme, l'enseigne, il lui faut un suivi, il a etc. Et malheureusement, ce qu'on a après, c'est les corruptions, etc. c'est que des solutions, ثورة الحلول pour donner des solutions c'est comme un diagnostic médical. Il faut diagnostiquer de quoi il s'agit, mais un traitement pour faire en sorte que ça aille mieux. C'est quoi le diagnostic qui est fait aujourd'hui, qui est partagé à peu près par tout le monde? On n'a pas une crise économique, on a une crise culturelle, on a une crise politique. Donc la solution, elle n'est que politique. C'est des improvisations. Toutes les mesures économiques de redressement de l'économie financière, ce sont des mesurettes improvisées qui ne sont soumises à aucune étude dans la stratégie. Donc, c'est toute la gouvernance politique qui est à remettre en cause. C'est quoi les solutions? Les solutions, qui, à mon avis, c'est ce sur quoi on travaille, c'est ce sur quoi on est tout le temps engagé sur le terrain et ailleurs, sur les plateaux télé, partout, là on peut. C'est de recréer le lien de confiance vers le gouvernant et le gouverné. Et bien sûr, il y a une rupture de confiance telle que c'est le cas des Timour Zaïre, on ne peut pas créer un cercle tu peux donner confiance à quelqu'un, mais qui il a une transition, l'ère de transition est révolue. Même pas est-ce que il a été dicté par quelqu'un d'autre. Point d'interrogation. Dans le doute, on lui accorde le bénéfice du doute. C'est lui qui le dit. Je ne sais pas sur quoi il se repose pour dire ça. Le pays a plus que jamais besoin d'une transition. Tous les signaux sont au rouge. Tous les signaux sont au rouge. Ça fait il faudra recréer la confiance vers le Hakim pour que c'est quoi? C'est lui l'acteur économique, c'est lui qui anime la vie quotidienne. Donc, il faut créer ce lien de confiance. Mais il est chabi, même à la guerre de révolution. Mais il est chabi, l'élite qui le conduit, elle le tire vers l'avant, il va la suivre et tout va se remettre en place. On pourra, le peuple algérien est solidaire. Pour faire face à une difficulté, le peuple algérien est solidaire. Ah oui, c'est très simple. Il faut vers une assemblée constituante. Ça, c'est un combat des partis politiques. Il faut qu'on arrive à une assemblée constituante, à plus forte raison. Et il faudrait encore que l'opposition se batte pour qu'il y ait un gouvernement pour gérer la transition, une véritable transition, un gouvernement d'union nationale. Il faudrait aussi que les acteurs politiques, à un moment donné, ils taisent leurs différences pour constituer une alternative. Parce que tant qu'on ne redéfinit pas le rôle de l'armée Horna de Cheikh Admen, et tant qu'on ne restitue pas les cadres d'expression, les libertés individuelles, les libertés publiques, tant qu'on ne libère pas déjà la liberté de la presse, tout ça permettra aux Algériens et les dynamiques sociales, elles sont très profondes. Elles sont en train de traverser. C'est comme des lames de fond. Exactement. Il y a beaucoup de dynamiques qui se sont affranchies complètement du système et elles évoluent pour elles-mêmes. Elles sont porteuses. On peut regarder, on peut les voir plus précisément. Je le redis peut-être au risque de me répéter, mais quand tu prends un festival comme le festival de Racontar, qui depuis 14 ans se maintient, il fait partout toute la Kabylie. Il se maintient sans un centime de l'État. Ouais, une réussite spectaculaire. C'est une réussite qui donne lieu à des réflexions. Depuis 3-4 ans, le système, il taraque les plus petits espaces d'expression. Le café à Ouqas, il n'y a pas d'autorisation. D'ailleurs, ما إلا كانت une révolution culturelle. تصل لي جون يدي يخدمن تصل لي جون يدي يسوفون تصل لي جون يدي يكتفن تصل لا عجب. Bien sûr. Et ça c'est des dynamiques qui sont porteuses parce qu'elles sont là. Elles n'ont même pas besoin d'être encouragées par le système. On n'a pas besoin de leurs sous parce que la démarche créative de toute cette jeunesse, elle est là. C'est elle qui va porter ce projet.
ميد هضر في لي سوليسيون كاينين لواني ذا فرحه غطاس تم زواروث تزدني يوزرني المزين غالتي سي اف سي ان بون سيني بور موا جو فوا que c'est un bon signe de conscience ماشي كان de fuite mais il y a une conscience quelque part de certains jeunes en Algérie. Il y a un deuxième volet que je voulais souligner, c'est la marche des salariés Nense Vital à Béjaïa. Ça c'est un bon signe aussi. C'est un exemple qu'on doit suivre. خاطرني لو كان كل الجزائريين هذه غريمه الناس داخل هذه لي سي ان اكتور داخل لا سوسيتي الفات تبدل. يمد نهضر في لي سوليسيون لا بروميير سي دو روفالوريزي لا جونيس الجيريان خاطرني تورا المزي واش كاين راه حتى القيمه ديال ثبورتنا كاين الناس القيمه تورقت لوان الفوت ميد يبض الفوت التشبيب حمل انت ولا كاين تشبيب واش ندير شباب راه نشببنا هذا شو حمل التشبيب لا جونيس اكسيتيرا مي او فون يا ريان نسعى لو دوزيام بوين كي فو ريفوار نوتر هيستوار باسكو ليستوار اثن تغلبن في لا شغل لي شامبينيون رانت ce qui me touche le plus, ce qui me frappe à la tête le plus, c'est que كل الدول الجزائر هضرنتيكم سي الجيري تبدا دي 99 ثاني دغار ثورة كلش ميم لي ستاتيستيك جبنا كان دي 99 لي رياليزاسيون دي 99 لي ليبرتي ديكسبرسيون دي 99 كلشي على 99 et nous avons un problème aussi je sais pas si vous me rejoignez là-dessus c'est la guerre de génération en Algérie. Ils ne veulent pas lâcher la revendication historique et tout. Ils ne veulent jamais. Même nous, même des entreprises, même de l'économie. Je crois que nous avons la légitimité historique. Mais je ne sais pas si c'est la même chose. C'est la guerre de génération. Oui, c'est vrai que c'est un souci, c'est un souci, c'est un problème, c'est un blocage. C'est un blocage. Avec la légitimité historique, je ne sais pas d'ailleurs si c'est une vraie légitimité. Mais c'est pour ça que tu soulignes comme deuxième point, revaloriser la jeunesse et revoir l'histoire. Aussi, revoir l'histoire et avoir un regard objectif vers l'histoire. وزرعه راه ما نكفى ولا في نوفمبر مازال كمل في نوفمبر كفات ذويلت دونك كفات ذويلت مازال كان خاطر هذا النوع كان سميتي غا كان ولاد عباسي مدني ايش قاعد تفرات دغا جوستومون 1 نوفمبر كي اماكن سعرايه وندا قاعد يحضرنا فلاس دونك دينا كنا شو ديالنا لان هي اماكن il était prévu de bâtir une nation libre et indépendante démocratique et socialiste dans un cadre islamique selon les principes de novembre mais tout cela a été dévoyé. Il y a d'un pouvoir qui reconnaît un demi-siècle après avoir pris les rênes, d'avoir mené ce pays 3 vers l'enfer. Il y a Oui, bien sûr. C'est sur une imposture. L'imposture la plus importante, c'est la liquidation de Ben Ramadan. Voilà. Qui va au-delà, qui a réussi à faire ce qu'au début, à un moment donné, il ne leur a pas laissé le choix. Il leur a fait comprendre qu'ils n'avaient pas le choix. En plus, ils devaient dissoudre leurs organisations et rejoindre le front. Ce qu'on oublie, c'est que le premier hold-up de l'histoire, il a commencé là. C'est que la question de la légitimité, elle a commencé là. Oui, qui se sont mis d'accord pour le liquider, parce qu'indépendamment de la personne, ce n'est pas la personne, c'est une façon de voir les choses, c'est une façon d'avancer. C'est l'idéologie de la personne. Oui, même pas l'idéologie, c'est une façon de composer, parce qu'il était profondément algérien. Il était algérien, c'était quelqu'un de sanguin. Donc, donc le hold-up, il a commencé là, oui, il a continué le reste. بوخلفة هسه نكفوس دونك استفرات المس عبد العزيز بوتفليقاس الوايد مورث دونك إلمن سميتي ويس 63 إيش قاعد ثفرات سي وحدود أماكن كل سواس إنايش دونك أينك يعني ماركين وقاعد تسويفين اسمه قلت تسرتيث الجزائر أماكن جوستومون لا ترانزيسيون ولاش ثمور 9 دستور البريزيدنت هذه عاد لي زيليكسيون دونك هذا شو ثنا. De toute façon, à un moment donné, ce propos-là n'engage que ceux qui le disent. Et la crédibilité qu'on leur donne n'engage que ceux qui veulent bien lui donner la crédibilité. La transition, parce qu'on a les pieds sur terre, parce que il y a une rupture, pour ma part, il y a une rupture idéologique avec ce système. Ce système ne me représente pas en tant qu'Algérien. Il n'incarne pas les aspirations que j'ai en tant qu'Algérien pour mon pays. Il ne les incarne pas. Donc la transition, pour moi, elle est beaucoup plus d'actualité aujourd'hui qu'il y a 10 ans.
parce que ce pouvoir-là, contrairement à ceux qui se sont succédés depuis une cinquantaine d'années à la tête du pays, nous mène tout droit vers le gouffre. Et le comportement de ces représentants les derniers temps guinéens laisse à désirer. Quand on voit les noms d'oiseaux, comment ils se traitent, voilà, il faut arrêter à un moment donné. Il faut que tout Algérien qui se sente algérien au plus profond de lui-même se désolidarise de ce système et lui disent c'est bon, il faut qu'on en arrête. Justement, ils ont joué sur ce point, l'algérianité dont tu parles. Justement, تيني كيف يلعبنا الرول الميوان اللاعبين اللي se sont plus algériens. مسيني سينايش من الآن فصاعدا الوصول إلى السلطة لن يكون إلا عن طريق الدستور وسيادة الشعب. Déjà, il a utilisé le mot désormais من الآن فصاعدا. Ça ne sait pas ce qui se passait avant. C'est une confirmation que avant c'était pas comme ça. Ça peut s'interpréter comme ça. Mais ça, on l'a lu, on l'a analysé, on a vu ce qui est écrit dedans. C'est idyllique, tout le monde le souhaite. Et si c'était comme ça, soit les arants des milliers d'étudiants qui cherchent à partir de ces pays-là. C'est une succession de contre-vérités. C'est une succession de contre-vérités. Il a parlé il est entré dans des détails techniques. Il a même fait l'économie, il a vanté les mérites des réalisations économiques. Je le cite, notre pays compte une dizaine de milliers d'entreprises. Notre agriculture a prospéré à travers le plateau et le Sahara. Je ne sais pas de quelle dizaine de milliers d'entreprises c'est Abdelaziz Bouteflika. Peut-être sur les entreprises de montage de véhicules, des pneus sur les véhicules, sur les entreprises d'import qui ne produisent rien et dont la valeur ajoutée est créée ailleurs qu'en Algérie. Mais je ne les vois pas, les entreprises qui font des je ne vois pas ce qu'elle apporte. Le rôle de l'armée en disant que le rôle de l'armée n'est plus appelé à participer c'est une vérité, mais est-ce que c'est ce qui se passe en réalité? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est une succession de contre-vérités. ثبرتاكي التوكيد باللي سي 60 دولار هسه باللي وسندغ في الشهر يوجد نسيت تسنغ في الشهر باسكو مالوروزمون ما كملنا كي فايفوار 5 موندا ثنميرثي ابو خلفه ثنميرثي مارسينيسا وكنا الفكر واحد نظر لا فيديو يو بوطو ياكي نكفو ييس نولي تجهيزات كسنت نسمحتي كان ما كنا بوطواكي كسنت الصباح كي يروح عند يغال صوني الغاز كسنت سكفريد دونك كون مثي كونوي وذا كنت قيمه يدنا ارمي تورا وندينا ثاني ميرث نوال قيمه ديالنا والسلام عليكم.